लद्दाख के स्पितुक गांव के लोगों ने कुसहोक का बुकला रिनपोचे की 9वीं जयंती मनाई। पेगोंग गैल्डन गिलाइजिंग ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों ने अपने चहीते राजनीतिक नेता और धर्मगुरु को श्रद्धांजलि दी। कुसहोक का बुकला रिनपोचे एक शाही घराने में पैदा हुए। उन्होंने लद्दाख की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भलाई में अहम किरदार अदा किया है। Samola Jule, tene ngemia tene lobzang larje, yang aspituk yule, tene gobetsula, tene ngeja, same sangunla, nge media palanjas la, ika sketches pola nges ni tapana tugje chena katin che juchezin, dering tene ngata kushek tampa, kepje gyachas bakula rimboche sku kongma, tene ngata gonzo urgupa, tene ngata aspituk, arat community hall na tene ngata siya zatin, kawena ngata ladak rizong yargya lan sokse tene depon, katashi gyalsan skundun, Zisiong lanjas, tena chokla tene ngata ladak ngata nangpe chokdu si ushkyong ka thupstan le, tene chokla tene juru chokspa, ama chokspa tang tene shider de sose tene ushkyong tene khong sangmang tene ngaji na shkyot juspin, tene nyampo tene spera chichik tene diring teo ngata thakcha chkyot, ki ngata talo tene ngata ina ngata arat community hall spitu guna tene ngata rimboche bagule tene gongzok ngata sia zateno yong chesya ne tusina tene ngata daksa depons kundunyang tene ngaja local salarak tene ngata airport tene Shraddhanjali park ka kitena ngata rimboche bagule tene sanika yoteno khon daksa tewe ka tene last sirgun tene dulin yoteno teo tene gyoksparang tene ngata dupchukse tene nangmone ngata tewe ka tene ma cheche gergyas kawena spitu yulpa chikpo manpa tene chezena rimboche bagule khetena ngata lax yung se tene ngata khong tene leadership jukste yotkan bo jaste tene lax komde tene ma chamtang hingje jane tene leadership jukste chos shit nangata yontane thokne tene ngata khong samshi tene lax pia chaglazat to changmala mi nang re tene ngon to te phia stigma ne ngata Shraddhanjali park tene ka ketera ngata le namtu thang kusha bagula rimboche namtu tha tene dunla ngata Shraddhanjali park ngata jan kilo tene tewe ka tene ma cheche gergyas nang yapo la komdo tene tewe ka thuste tene ngata changme tene tewe ka ngaje tene siche se ngaje sondujin yang la ngata rizon ladak rizong yarga lansok sang tene ngaja teo ngaja local salara nge thuje che jun ladak rizong yarga lansok se depon la tene tewe na tene ngira khak nam se tene tizom nge chagla zaches pola nyampo nge yang I tene ngata tene media tene ngata kim gyute tene lakse tene ngata junu choktongula te yang julon zenang diri jakpeka ka ngata rimboche bagula tene ngata jot goshe jot sangun te jakpeka nge junu thangmala tyo jun samerak tene rimboche bagule tsanika tene ma dep mangpoj khaspa mangpe tene ngata te fon dep gun dia zate teno te dep gun nge ja sangme sila zat nge ja sangme lakse tene ngata shide chokme ngata chodnang tene yontane tone koshi leadership tene ngata rimboche bagula diring supe jungtok tene khon chamshi zadnam gun skorla tene te kitab sangmena tene ngata dia zate teno tene te sangma nge sila। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।